हेलो फ्रेंड्स, एक और 5 साल हमें दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। मैंने नहीं कहा, गूगल कीजिए किसने बोला था ये। And before I proceed, I request everyone to subscribe my channel and share the videos. Subscribe করিব মোৰ channelটো আৰু ভিডিঅ'বিলাক share কৰিব। Why Assam is experiencing unpredicted flooding this year? I am very much sure that this is not because of cloud burst. Coal mining and deforestation plays a big role during the flood. The main affected areas in this flood are Jorhat, Sibsagar, Saraidao districts of Assam. And that Jubin Garg always says, গছ নাকাটিব আৰু ময়ো কওঁ গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগিব। जिन जगह में बाढ़ दिखाई नहीं दे रहा था उन जगह में बाढ़ आ रहा है। आप लोग ज्ञानी लोग हैं, आप लोग को मालूम है, सबको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। एक दो एमएलए एमपी को देखा जान लगाकर काम कर रहा है। बहुत ऐसा लोग भी है जो फ्लड रिलीफ के लिए काम कर रहा है, खाना दे रहा है, पानी का बोतल दे रहा है। कोई लोग फेसबुक में वीडियो अपलोड कर रहा है और कोई लोग बहुत कुछ देकर भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है। आई सैल्यूट टू ऑल द कमरेड्स। मैं सैल्यूट करूँ সকলো কমৰেডছক। বহুতে কাম কৰি আছে, কিছুমানে দিছে ফেচবুকত আপলোড কৰিছে আৰু কিছুমানে দিছে কিন্তু একো ভিডিঅ' পঠোৱা নাই। আজি তেনেকুৱা মই ভিডিঅ' পাইছোঁ, বহুত দিছে, সহায় কৰিছে, কিছুমান জাগাত গৈ পিনে নিজৰ গাড়ী লৈ গৈছে দিছে, কিন্তু ভিডিঅ' মই পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই আজি বিচাৰিব লগা হ'ল ভিডিঅ'। সেইকাৰণে মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা চেলিউট দিছোঁ। আৰু এই অসমৰ বানৰ কথা এতিয়া বেছিকৈ ওলোৱাই নেকি, যি আমি ফেচবুকত দেখিছোঁ বহুতে নাজানে। মেনি পিপল নাৰিয়া পিপলকে তেৰিয়া দিয়ে flood Assam in a more heavy flood. I request everyone to help the Assamese people because many people come from Assam to the outside state for work and they are doing their work in Chennai, Kerala. I request them to help to Assamese people. I always speak straight and forward. Thank you.